तमाम नाजरीन और सामीन की खिदमत में सलाम अर्ज। रियासत, हुकूमत और सियासत ये तीन ऐसे मौज़ूआत हैं जो रोज़े अव्वल से ही बनी नौ इंसान की दिलचस्पी का मरकज़ो महवर रहे हैं। पाकिस्तानी कौम भी सियासत में बहुत दिलचस्पी रखती है और सियासी मामलात को हर चौक चौराहे और बैठक में ज़ेरे बहस रखना हम पाकिस्तानियों का पसंदीदा मशगला भी है। वैसे भी सियासी माहौल शदीद गर्मा गर्मी का शिकार है और सियासी महाज पर तनाव की कैफियत पाई जाती है। इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने लोगों की दिलचस्पी की खातिर गुजरांवाला डिवीजन के कौमी असम्बली के हलकों के बारे में एक मालूमाती और तज्जियाती प्रोग्रामों की सीरीज बनाई है। यह सीरीज खालिस्तन मालूमाती मकासद के लिए बनाई गई है और इस सीरीज में मुकम्मल गैर जानबदारी भी बरती जाएगी। किसी फर्द, किसी इदारे या किसी शख्सियत की दिल आजारी कतन मकसूद नहीं। आज का प्रोग्राम NA 67 सियालकोट 2 के बारे में है। अगर इसकी टेरिटोरियल लोकेशन की बात करूं तो ये सियालकोट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, सियालकोट कैंट और कुछ सब अर्बन एरियाज पर मुश्तमिल हैं जो सियालकोट की मगरबी सीमत पर वाक़या है, जिनमें नौल मोड़ और कोटली भुट्टा वगैरह शामिल हैं। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में बात करूं तो 1985 से इसका आगाज करता हूं। उस वक्त मुल्क पर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक की हुकूमत थी। उस वक्त की मार्शल एडमिनिस्ट्रेशन ने आम इंतखाबात का ऐलान किया, लेकिन ये आम इंतखाबात गैर जमाती बुनियादों पर मुनक्कद हुए। मुख्तलिफ उम्मीदवार सामने आए, जिनमें अहम उम्मीदवार ख्वाजा मोहम्मद सफदर थे, जो कि ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के वालिद थे। ख्वाजा मोहम्मद सफदर एक सीजन पॉलिटिकल वर्कर और हलीमुल तबा शख्सियत के मालिक थे। दूसरे उम्मीदवार जिनको एंटी इस्टेब्लिशमेंट उम्मीदवार समझा गया वो मियाँ नईमुर रहमान थे। मियाँ नईमुर रहमान एक नामवर वकील थे। और तीसरे अहम उम्मीदवार प्रोफेसर मोहम्मद अमीन जवेद मीर जमात इस्लामी सियालकोट शहर थे, जो सारी उम्र इस्लामी इनकलाब की खातिर जदोजहद करते रहे। प्रोफेसर अमीन जवेद ईमानदार और दयानतदार शख्सियत के मालिक थे। एक सख्त मुकाबला हुआ और इस मुकाबले के बाद ख्वाजा मोहम्मद सफदर ने 41,000 वोट हासिल किए, जबकि मियाँ नईमुर रहमान ने 37,000 वोट हासिल किए। यूं ख्वाजा मोहम्मद सफदर ये इलेक्शन तकरीबन 4100 वोटों की लीड से जीत गए। इस इलेक्शन की एक खास बात यह थी कि इस कौमी असम्बली के हल्के के नीचे दो ऐसे उम्मीदवार सूबाई असम्बली के मेंबर बने जिन्होंने आने वाले वक्त में डिस्ट्रिक्ट सियालकोट की सियासत में बहुत अहम किरदार अदा किया। उनमें शहरी हल्के से मुंतखब होने वाले इजाज अहमद शेख थे, जो अगले आने वाले 5 मुसलसल इलेक्शनों में सूबाई असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए और शहर की सियासत के बेताज बात। इस कौमी असम्बली के हल्के के नीचे आने वाले एक सूबाई हल्के से, जो कि देहाती एरिया पर मुश्तमिल था, चौधरी अख्तर अली वरियो भी मेंबर सूबाई असम्बली मुंतखब हुए और फिर आने वाले कई सालों तक जिला सियालकोट की सियासत में अहम किरदार अदा करते रहे। जिला सियालकोट की सियासत में वरियो खानदान आज भी सबसे ताकतवर सियासी खानदान समझा जाता है। उसके बाद अगले इलेक्शन 1988 में इस हल्के में मुनक्कद हुए। प्रो एस्टेब्लिशमेंट या दाएं बाजू की पार्टियां इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के नाम से मैदान में उतरी, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की क़यादत में मैदान में आई। इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के उम्मीदवार प्रोफेसर मियाँ मोहम्मद शफी थे। प्रोफेसर मियाँ मोहम्मद शफी एक पढ़े लिखे और सुलझे हुए इंसान थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अख्तर जवेद पीरजादा थे, जो कि कराची से आकर यहाँ इलेक्शन लड़ रहे थे और उनके बारे में ये तासर था कि वो एक इम्पोर्टेड उम्मीदवार हैं और इसका नुकसान उन्हें इलेक्शन में भी उठाना पड़ा। इलेक्शन का रिजल्ट आया तो मियाँ मोहम्मद शफी 59,000 वोट हासिल कर चुके थे, जबकि अख्तर जवेद पीरजादा सिर्फ 43,000 वोट हासिल कर सके और यूं मियाँ मोहम्मद शफी तकरीबन 16,000 वोटों की लीड से ये इलेक्शन जीत गए। उसके बाद अगला इलेक्शन 1990 में मुनक्कद हुआ और ये इलेक्शन भी इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस इलेक्शन में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस के नाम से एक इत्तेहाद बनाकर मैदान में उतरी। इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद की टिकट मियाँ मोहम्मद शफी के पास थी,
जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक और उम्मीदवार को मैदान में लेके आई जिनका नाम मियां मसूद अहमद था। मियां मसूद अहमद 1970 में पीपल्स पार्टी की तरफ से इसी हलके से भारी अक्सरियत से इलेक्शन जीत चुके थे। जब इलेक्शन का रिजल्ट आया तो मियां मोहम्मद शफी ने 59,000 वोट हासिल किए, जबकि मियां मोहम्मद मसूद 38,000 वोट हासिल कर सके और यूं मियां मोहम्मद शफी ये इलेक्शन तकरीबन 19,000 वोटों की लीड से जीत गए। इस हलके में अगले आम इंतखाबात का इनकाद 1993 में हुआ। नरंगिए सियासत देखें कि मियां मोहम्मद शफी जो 2 बार पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन जीतकर कौमी असम्बली के मेंबर बने थे, इस बार वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे थे। चूँकि इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद टूट चुका था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज भी अपने झंडे और अपने निशान तले इलेक्शन लड़ रही थी। मुस्लिम लीग नवाज निस्बतन एक नए उम्मीदवार यानी ख्वाजा मोहम्मद आसिफ को मैदान में लेकर आई। इलेक्शन का रिजल्ट निकला तो मियां मोहम्मद शफी अपनी तमाम तर खूबियों के बावजूद ये इलेक्शन हार चुके थे। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने 63,000 वोट हासिल किए, जबकि मियां मोहम्मद शफी 43,000 वोट ही हासिल कर सके और यूं वो ये इलेक्शन तकरीबन 23,000 वोटों की लीड से हार गए। इस इलेक्शन के बाद मियां मोहम्मद शफी के सियासी कैरियर इख्तिताम हो। इन आम इंतखाबात के बाद मियां मोहम्मद शफी के सियासी कैरियर का इख्तिताम हो जाता है और इसके बाद फिर वो कभी भी सियासी मैदान में नजर ना आए। जबकि दूसरी तरफ ख्वाजा मोहम्मद आसिफ इन इंतखाबात के बाद अपने सियासी सफ़र का आगाज़ करते हैं और ये सफ़र आज तक जारी व सारी है। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ इसके बाद मुसलसल 6 बार इस हलके से कौमी असम्बली के मेंबर मंतखब हुए। पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का शुमार चंद बेहतरीन पार्लियामेंटेरियन में होता है। उनकी तकारीर सनद का दर्जा रखते हैं और बाज़ औक़ात वो ऐसे फ़िक्रे चुस्त कर देते हैं जिनकी वजह से वो तनकीद की जद में आ जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनकी तकारीर मुदल्लल, टू द पॉइंट और पेशा वाराना महारत का शाहकार होती हैं और ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की अंग्रेज़ी, पंजाबी और उर्दू ज़ुबान पर महारत का पता देती हैं और जब वो मखसूस सियालकोटी लहजे में अपने मुखालफिन पर पलट कर हमला करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो सियालकोट की नुमाइंदगी का हक बड़े अच्छे तरीके से अदा कर रहे हैं। अगले आम इंतखाबात का मैदान 1997 में सजा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ही उम्मीदवार थे, जबकि मियां नईमुर रहमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से मैदान में उतरे। ये मुकाबला ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के लिए बड़ा आसान मुकाबला साबित हुआ। मियां नईमुर रहमान जमकर मुकाबला ना कर सके। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने 64,000 वोट हासिल किए, जबकि मियां नईमुर रहमान सिर्फ 17,000 वोट हासिल कर सके और यूं इस तरह ख्वाजा मोहम्मद आसिफ तकरीबन 48,000 वोटों की लीड से ये इलेक्शन जीत गए। 2002 में इस हलके में फिर इलेक्शन का मैदान लगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म की तरफ से एक बड़े सनतकार मियां मोहम्मद रियाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से राजा आमर मैदान में उतरे। इस बार ख्वाजा मोहम्मद आसिफ को सख्त मुकाबले का सामना करना पड़ा। मियां रियाज जिस हलके में जाते, जिस गली या मोहल्ले में जाते, वहाँ पर तरक्याती काम शुरू हो जाते। अगर किसी जगह गैस की पाइपलाइन डालना होती तो वो भी डाल दी जाती। खैर, एक सख्त मुकाबला हुआ और इसमें ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कामयाब रहे। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने 42,000 वोट हासिल किए, राजा आमर 19,000 और मियां रियाज ने तकरीबन 38,000 वोट हासिल किए और यूं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ सिर्फ 3700 वोटों की लीड से जीत सके और उनकी इस जीत में उस ज़माने में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कारकुनों का बहुत हाथ था। उस ज़माने में सियालकोट शहर में मुस्लिम लीग के पास चौधरी मोहम्मद रफ़ी राज ऐसे लातदाद जवान साल और पुरजोश कारकुन थे जिन्होंने इलेक्शन के बाद 3 दिन तक आरओ ऑफिस में पहरा देकर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की जीत को यकीनी बनाया। फिर अगला इलेक्शन इस हल्के में
2008 میں منعقد ہوا۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے خواجہ محمد آصف ہی میدان میں تھے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے زاہد بشیر میدان میں اترے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی مظلومانہ شہادت کی وجہ سے عوام کے اندر پیپلز پارٹی کے لیے ہمدردی کی لہر موجود تھی، لیکن اس حلقے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار اس ہمدردی کی لہر کو اپنی جیت میں ٹرانسفارم نہ کر سکے، اور یوں ایک بار پھر خواجہ محمد آصف باری جیت کے ساتھ یہ سیٹ بھی جیت گئے۔ خواجہ محمد آصف نے 73,000 ووٹ حاصل کیے، جبکہ پیپلز پارٹی کے زاہد بشیر 31,000 ووٹ حاصل کر سکے، جبکہ تیسرے نمبر پر پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کے میاں محمد ریاض تھے، جنہوں نے 10,000 ووٹ حاصل کیے، اور یوں خواجہ محمد آصف ایک بار پھر تقریباً 41,000 ووٹوں کی لیڈ سے یہ سیٹ جیت کر اسمبلی میں پہنچ گئے۔ اس حلقے میں اگلے عام انتخابات 2013 میں منعقد ہوئے۔ اس وقت تک پاکستان تحریک انصاف ملک کی ایک مضبوط سیاسی پارٹی بن چکی تھی، چنانچہ اس حلقے میں اصل مقابلہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے درمیان ہوا۔ پاکستان مسلم لیگ نواز حسب معمول خواجہ محمد آصف کو میدان میں لے کر آئی، جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے نسبتاً ایک نئے امیدوار عثمان ڈار کو میدان میں اتارا۔ اگرچہ عثمان ڈار ایک نئے کینڈیڈیٹ تھے، لیکن ان کا تعلق بھی ایک سیاسی فیملی سے ہے۔ ان کے والد امتیاز الدین ڈار ڈپٹی میئر اور سیالکوٹ کے تحصیل ناظم رہ چکے ہیں۔ وہ ایک پرانے مسلم لیگی تھے اور نظریاتی کارکن تھے، لوگوں کے ساتھ ان کی وابستگی کافی مضبوط تھی۔ خیر، یہ ایک سخت مقابلہ ہوا، اور اس حلقے میں پاکستان مسلم لیگ نواز کو پہلی بار سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور ایسا بھی پہلی بار ہوا کہ اس حلقے میں پاکستان مسلم لیگ نواز کے خلاف 50,000 سے زیادہ ووٹ پڑے۔ خیر، ایک سخت مقابلے کے بعد خواجہ محمد آصف یہ الیکشن جیت گئے۔ خواجہ محمد آصف نے 92,000 ووٹ حاصل کیے، جبکہ عثمان ڈار نے 71,000 ووٹ حاصل کیے۔ تیسرے امیدوار ارشد محمود بگو تھے۔ اس حلقے کی ایک خاص بات یہ تھی کہ تینوں قومی اسمبلی کے امیدواروں کا تعلق کشمیری برادری سے تھا۔ اس حلقے میں اگلا الیکشن 2018 میں منعقد ہوا۔ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے عثمان ڈار اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے خواجہ محمد آصف ہی میدان میں اترے۔ تیسرا کوئی زیادہ اہم امیدوار میدان میں نہیں تھا۔ خیر، یہ ایک بہت سخت مقابلہ ثابت ہوا۔ پاکستان تحریک انصاف کی پوری کوشش تھی کہ وہ اس بار خواجہ محمد آصف کا اسمبلی میں جانے کا راستہ روکے۔ عثمان ڈار کے پاس ایک بہت بڑی سیاسی ٹیم بھی تھی، نوجوان بھی پاکستان تحریک انصاف کی پشت پر کھڑے تھے، اور پہلی بار ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ تاجروں اور صنعت کاروں کے درمیان پاکستان مسلم لیگ نواز کی گرفت پہلے جیسی مضبوط نہیں رہی۔ خیر، ایک بڑا سخت مقابلہ ہوا، اور اس مقابلے کے بعد بڑی مشکل سے خواجہ محمد آصف یہ الیکشن جیت سکے۔ خواجہ محمد آصف نے 1,17,000 ووٹ حاصل کیے، جبکہ عثمان ڈار بھی 1,15,000 ووٹ لے گئے، اور یوں خواجہ محمد آصف بڑی مشکل سے 2,000 کے مارجن سے یہ الیکشن جیت سکے۔ اس الیکشن کی اس کے بعد کافی حلقے کی ایک خاص بات یہ تھی کہ پچھلے جتنے بھی الیکشن ہوئے تھے ان سے چند دن پہلے اس حلقے کا ایک پرسیپشن بن جاتا تھا کہ اس حلقے سے کون سی پارٹی جیت رہی ہے، اور بظاہر ہر بار پہلے سے ہی یہ نظر آتا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز یہ الیکشن جیت رہی ہے، لیکن اس بار الیکشن ڈے کے 3 دن بعد تک اس حلقے سے یہ پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ کون جیتا، اور پھر الیکشن کے بعد بھی اس حلقے کے بارے میں کئی کنٹروورسیز سامنے آئیں۔ عثمان ڈار یہ کہتے رہے کہ وہ الیکشن دھاندلی سے ہرائے گئے ہیں۔ اگر اس حلقے کے نیچے آنے والے صوبائی اسمبلی کے حلقوں کا جائزہ لیا جائے تو ایک چیز سامنے آتی ہے کہ صوبائی اسمبلی کے حلقوں کے ووٹر کی تعداد
پی ٹی آئی کے حق میں زیادہ تھی، لیکن پی ٹی آئی یہاں ایک سیاسی غلطی کر بیٹھی۔ اس حلقے کے وہ سب اربن ایریاز یا دیہاتی ایریاز جو شہر سے باہر تھے ان کی طرف شاید پی ٹی آئی زیادہ توجہ نہ دے سکی۔ دوسرا، وہ حلقے ایک طرف ارمغان سبحانی، رانا شمیم اور طارق ہرنا کے حلقوں کے ساتھ لگتے تھے، اور یہ تینوں امیدوار پاکستان مسلم لیگ نواز کے مضبوط ترین امیدوار تھے۔ چنانچہ ان حلقوں میں زیادہ اثر پاکستان مسلم لیگ نواز کا تھا، اور شہر کی اگر لیڈ دیکھی جائے تو شہری حلقے سے پاکستان تحریک انصاف چند ہزار ووٹوں کی لیڈ رکھتی تھی، لیکن جب دیہاتی ایریاز کی طرف سے رزلٹ آنا شروع ہوئے تو اس لیڈ کو کور کرتے ہوئے خواجہ محمد آصف تقریباً 1600-1700 ووٹوں کی لیڈ سے یہ الیکشن جیت سکے، اور یوں یہ خواجہ محمد آصف کی زندگی کا سب سے مشکل الیکشن تھا۔ یہ تو تھا اس حلقے کا ماضی کہ کس سال کون سی پارٹی الیکشن جیت کر اسمبلی میں پہنچتی رہی ہے۔ اب آتے ہیں فیوچر کی طرف کہ آنے والا الیکشن کون سا امیدوار جیتے گا۔ کیا خواجہ محمد آصف اپنی جیت کے اس تسلسل کو برقرار رکھ سکیں گے یا عثمان ڈار ان کا راستہ روک سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں حقائق پر مبنی ایک مکمل پروگرام بنایا گیا ہے، اور جلد ہی وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اس وقت تک اللہ حافظ۔